So ayan guys, match 4 na tayo. Magkalaban ay si PJ at saka si Ramon. So ayan, let's go. Ayan, start na guys. PJ versus Ramon, all 0. Race na 13 tayo, back ulit natin full day. Nag-i-spin the wheel tayo guys para malaman kung anong mapa yung lalabanan nila. And yan ang nabulitin na, full day. So ayan. Okay, 1-0 guys. Lamang si Ramon guys. Magandang laban din guys. Okay, panalo ulit si Ramon guys. 2-0 guys, 2-0. Okay guys, 3-0 na guys. Grabe. Mukhang di yata pa iisahin ni Ramon sa PJ. 3-0 na guys. Dito pinasa, ito lang yung laban natin na hindi pinaisa yung kalaban guys. Nakataon. Ganda ng laban din to. Rest din kasi magaling to guys. So ayan. Oops. Hindi magkakita. Ayan, nanalo ulit si Ramon guys. 4-0 na guys. Grabe yun. Magandang laban guys. So kung sino nga pala guys yung nananalo, yun yung ipanapakita natin. Kaya puro si Ramon guys. Kasi kung sino manalo, siya yung mapapakita sa camera. So kay Ramon tayo naka-expected guys. So hindi magkakitaan guys. Hindi magkakitaan. Grabe, hindi magkahanapan guys. 4 minutes na yung natitira sa mapa. Ayun, nakita na. Lumabas sa CR. Ayun, nanalo pa rin si Ramon guys. 5-0. Grabe naman. Mukhang hindi yata pa iisahin si PJ. Guys. Gandang laban to guys. Gandang laban. Magkakitaan guys. Okay, ang mangyayari dito guys, di makita. Magtinaguan. 5-0 guys yung score natin ha. Lamang si Ramon, wala pa score si PJ guys. Ay god. Ay, grabe, nakaisa na si PJ guys. Hindi na 0 guys. So ayan, mukhang magkakambak pa si PJ guys. Di natin alam. Malay natin, di ba? So siya si PJ ngayon nasa camera natin. 5-1 score guys. Naman pa rin si Ramon. Ay, grabe. Panalo si Ramon guys. 1-6-1. Grabe guys. Mukhang intense yung laban nitong dalawa eh. Kumbaga yung mga nagdaan kanina, puro bakbakan ito. Talagang patindihan ng taguan eh. Okay. Hindi naman magkakitaan. Nagtaguan na naman guys. Pero lamang si Ramon 6. Tapos may isa na si PJ. Para magkakitaan. Ay, grabe naman. Patay na naman ni Ramon. 7-1 na guys. Grabe yun. Mukhang tatamba ka na. Ayan, mga palit ng baril siya. Okay guys, panalo pa rin si Ramon guys. 8-1 guys. Grabe yun. Ang init guys. 8-1, nag-iinit si Ramon guys.
Yun na guys, naka-score na si PJ. So, A2 guys, A2. Tama pa rin si Raman guys, tama pa rin. Grabe naman yan ha. Guys, mukhang kumakambak na si PJ guys. A3 na guys, A3 score natin guys. Ayan. Mukhang nakakambak si PJ guys. Hindi pa tapos ang laban. Ayun. 8-9 guys. 9-3 guys. 9-3. Sorry. 9-3 guys ang score natin. Lamang si Ramon. Grabe yun. Nalo si Ramon guys. 10-3 na guys, 10-3. 10-3 score natin. Ay, katapatan sila guys. Grabe yun. Ano nga ito? Palalabasin ko. 11-3 na guys, 11-3. Oh, grabe yun, PJ. 11-4 guys, 11-4. Last 2 na lang si Raman guys, last 2. Mukhang malayo-layo ang habol ni PJ dito, pero possible yun guys hanggat hindi pa tapos ang laban. Yung pag-asa. Ayun, yan ang sinasabi ko guys. 11-5 na guys, 11-5. Grabe. Ito na laban guys. Mukhang kawakambak si PJ. Pagka-ambak to guys, grabe na talaga. Hindi ko na din alam. Talagang mapakagandang laban ito pag nakambak pa. Ayun na, 12-5 na guys, last 1 na si Ramon guys. Mukhang wala nang comeback guys. 12-5 na, 12-5. Bale, 12-5 score natin guys. 5 si PJ, 12 si Ramon. Last 1 na si Ramon guys. Okay guys, tapos na. 13-5 na score natin guys. So, punta na tayo sa semifinals guys. So, nice game. Let's go.